powerful kayo ang atong hunahuna. Kung unsay mong ginahuna-huna, karon sa imong hunahuna, negative kayo na siya. Careful, it can shape your reality. In fact, the Bible says in Proverbs 23 verse 7, unsay gibutang diri for as he thinks in his heart, so is he. So kung unsay lang sa imong hunahuna, pwede ka na mahimog ikaw. Pwede ka na mahitabo sa imong kinabuhi. Sige hunahuna nga bulok jud ka. Sige ko na, di ko madato, di ko magkarog kwarta, ngayon di ko permi. Luoy jud ka permi, mamaya mag-hunahuna. Amen? Amen. So, yun ang katapad, careful si mo una-una. No? Pastor, di dyan ko kaya malit ko, pastor, maunang dyan niya, hantod mamatay na dyan ni, di dyan yung malit ko, maming una-una ni mo. Amen. So, careful sa imuhang una-una. Careful sa imuhang pagka-negative. In fact, anadres si Paul sa Philippians 4:8, usay dapat ang hunahuna-una na to. Anadres si Paul, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy, unsa gibutang diri ni Lord? Think, say the word think. Think about such things. Amen. Kung wala kay kwarta, think that the Lord will provide. Amen. No? Kung wala ka kasabot sa imong lesson sa imong eskwela, think that the Lord will give you wisdom. No, kung naglisod sa kanaktas or naggubot iyong pamilya, think that the Lord will help you and He will be your peace. Amen. No? Usay pag naibaso, pag kulang, atong hunaw-naon, dili puno. Pero kung nakakaing ani nga thinking, si Lord ang mupuno. Amen. 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 So hindi mo katapad, usabay mo una-una. Usabay mo una-una. Usabay mo una-una. Pero saan mo na isurrender na imong una-una? Think about such things.